নমস্কার। প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকে আমার এই প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে ট্রেজার এনএফটি নিয়ে কথা বলতে এসে যেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে হবে সেটা হচ্ছে যে বিগত কয়েকদিন ধরে জিনিসটার উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেটা আমার সামনে উঠে এসছে সেটা কিন্তু একটা পজিটিভ বার্তাই বহন করছে। এর মধ্যে অনেক কিছুই এসেছে, ট্রেজার এনএফটির সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, যদিও সেটা সিস্টেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু ট্রেজার এনএফটির যে অফিসিয়াল চ্যানেল আছে সেখানে বহুলভাবে চর্চিত হচ্ছে যে বিষয়গুলো, সেগুলো হচ্ছে DAO, TUFT, টাফট, স্টেপ 0 to 1 অ্যান্ড স্টেপ 1 to 100। এইসব জিনিসগুলো মোটামুটি হোয়াইট পেপারেও এসে গেছে এবং যে অফিসিয়াল চ্যানেল টেলিগ্রাম তাতেও এই বিষয়গুলোর উপরে আলোকপাত করা হচ্ছে বা বহুল চর্চিত হচ্ছে। এটা আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা ভালো দিক এবং মনে হচ্ছে যে ট্রেজার এনএফটি যে কামব্যাক করতে চলেছে তার একটা পূর্বাভাস। এতদিন পর্যন্ত যে জায়গাটা ছিল যে ট্রেজার এনএফটি প্রায় মরেই গেছে, কিন্তু এই চ্যানেলে আলোচ্য বিষয় থেকে উঠে আসা জিনিসপত্রগুলো অনেকাংশেই সাধারণ যে কাস্টমার আছে তাদের ভেতরে একটু আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে। এটা একটা খুব ভালো অবস্থান বলতে পারা যায় এবং ওদের তরফ থেকে বলতে ট্রেজার এনএফটি অফিসিয়াল চ্যানেল যে টেলিগ্রাম চ্যানেল, সেখানে যে কর্ণধার মিস্টার প্রেম চৌধুরী, সকলেই তাকে প্রেমজি বলে সম্বোধন করছেন, উনি মিটিংগুলো অর্গানাইজ করছেন। আমারও খুব ভালো লেগেছে ওনাকে। উনি যে জায়গাটা তুলে ধরতে চাইছেন, প্রথমে যখন বলতেন যে কোম্পানি 100% কামব্যাক করছে, কিন্তু এখন উনি সেটাকে বলছেন 1000%, এতটাই জোর দিয়ে বলছেন যে কোম্পানি কামব্যাক করছে। এটা তো খুব ভালো একটা আশ্বাসবাণী আমাদের কাছে যে কোম্পানি কামব্যাক করছে, কিন্তু কবে করছে এই জায়গাটা এখনো পর্যন্ত কিন্তু কারো কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, যেহেতু কোম্পানির কোনো নোটিফিকেশান এখনো পর্যন্ত সিস্টেমে আপলোড করেনি। তবে এই আলোচনার ভিতরে থেকে সাধারণ মানুষ যারা এই আলোচনাটা শুনছেন তারা অনেকেই কিন্তু মনোবল ফিরে পেয়েছেন, এটা আমার নজরে ধরা পড়েছে। উত্তপ্ত পরিবেশটা অনেকাংশেই কিন্তু নর্মাল বা স্বাভাবিক হতে চলেছে, এটাও আমার নোটিশে ধরা পড়েছে, যেটা সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছে। সাধারণ মানুষ বলতে আমি যে জায়গাটা ফিল করেছি সেটা হচ্ছে এই যে বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে অনেক মানুষ আছেন যারা কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন, ট্রেজার এনএফটিতে অংশগ্রহণ করেছেন নিছকই কিছুটা কী বলবো অর্থনৈতিক মুনাফার জন্য। অ্যাকচুয়ালি ট্রেজার এনএফটির আভ্যন্তরীণ যে নলেজ সেটা কিন্তু ওনাদের ভেতরে অনেকাংশেই কিন্তু নাই বা
এখানকার সিস্টেম ওয়েস্ট বেঙ্গলের এই ট্রেজার এনটিপি কনসেপ্টটাকে গ্রো করানোর জন্যে যেসব লিডাররা কাজ করেছেন, সেই অর্থে এই নলেজটা এই মানুষের ভেতরে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো সেরকম সিস্টেমও তারা ডেভেলপ করেনি বা করতে চাননি। কোনটা ঠিক সেটা অবশ্য আমার পক্ষে এখনই ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়, কিন্তু জিনিসটার উপর নজরদারি করতে গিয়ে যেটা আমার নজরে পড়েছে যে একটা দুর্বল জায়গা আছে, সাধারণ মানুষের ভেতরে নলেজের অভাব আছে। তারা শুধু জানে একটা জিনিসই, যে আমরা একটা সিস্টেমের মাধ্যমে খেলবো, খেলা হয়ে যাবার পরে একটা সার্টেন পিরিয়ডের পরে, সেটা হতে পারে 45 দিন, হতে পারে 50 দিন, আমরা যেন উইথড্রল করতে পারি। কিন্তু এই জায়গাখানেতেই প্রবলেমটা অ্যারাইজ করে গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেশি, যে 45 দিন পরে আমরা টাকা তুলতে পারছি না। এইখানেই সমস্যাটা বেঁধেছে। আর এই আজকের স্টেজে যেমন ভালো দিকও আমি বললাম, মন্দ দিক এটাই যে এখনও পর্যন্ত উইথড্রলের ডেট কিন্তু কারো পক্ষেই পরিষ্কার করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। এটা আপনাদেরকে বেশ খানিকটা আমার কথাটা, যে আমি যে কথাটা বলছি সেটা সঠিক কি না সেটা বোঝার জন্যে যদি টেলিগ্রাম চ্যানেলের একটা অংশ আজ আমি এখানেও আপলোড করে দিচ্ছি, সেখানে যদি প্রেমজির ভার্সানটা আপনারা শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ওনাদের কাছেও জিনিসটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সকলেই আশাবাদী কোম্পানির কামব্যাক নিয়ে, মানে কোম্পানির ফিরে আসা নিয়ে। সকলেই আশাবাদী, এবং আমিও আশাবাদ করব যে আগামী দিনে সমস্ত কিছুই নর্মাল হয়ে যাবে এবং আগের মতো স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসবে এবং সকলেই যে যার টাকা ফেরত পাবেন। কিন্তু সেটা সময়ের একটা ধৈর্য আপনাদের সকলকে ধরতেই হবে। এই বলে আমি আজকে আমার ভিডিওটা শেষ করছি। সকলকে নমস্কার, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং মানসিক জোর রাখবেন। सर मैं ये कह रहा था कि विड्रॉल मतलब कब तक का सर आपके हिसाब से ज़्यादा कितने टाइम के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे? अभी सही है। ओके ये नेट का इशू होगा कोई ना कोई। देखो कन्फर्म डेट विड्रॉल का कोई नहीं बता सकता, ना ही मैं बता सकता, ना ही सुंदरलाल बता सकते हैं, ठीक है। इतना है चीजों को बनने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है सर, 1 वीक भी लग सकता है, मे बी 2 वीक भी लग सकते हैं। डेट किसी के पास कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये चीजें हैं सर, कंफर्म नहीं है किसी के पास, कंफर्म नहीं है। जैसे हमने बोला था उसी प्रकार से कंपनी अपने आप को थोड़ा एक्टिव करती जा रही है, ठीक है। 100% कम टू बैक नहीं बोल सकते इसको, पर हाँ कुछ परसेंट कम टू बैक करती जा रही है। 1000% कम टू बैक करेगी, विड्रॉल भी मिलेंगे लोगों को, सभी चीजें होंगी, सुलाना का ड्रेस भी ऐड होगा, सभी चीजें होंगी, पर डेट कंफर्म नहीं है, ना तो मेरे पास है ना सुंदरलाल सर के पास। ओके जी गुरदीप जी, हुआ क्लियर? हेलो, चल रही है जब तक पूरा नॉर्मल नहीं हो जाए। मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला प्रोजेक्ट जैसे टोकन, बिड का सिस्टम, अर्न का प्लेटफॉर्म, स्टेक का प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म से अलग अलग से आपको इनकम आएगी। फिर आप देखें जो बंदा डेली का $100 कमा रहा है, वो डेली का उसकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी, वो डेली का $1000 कमाना स्टार्ट कर देगा। जो बंदा $10 आज डेली कमा रहा है वो $100 पे चला जाएगा, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं कम से कम 10% स्पीड बोल रहा हूँ, और उसकी स्पीड कम से कम 20-25% बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी? अगर इस टाइम के अंदर आप अपनी टीम को लेमिनेट करके रखोगे, अगर अपनी टीम को मीटिंग से कनेक्ट करके रखोगे, जो लगातार टेलीग्राम के ऊपर, जूम के ऊपर मीटिंग हो रही है, उनके अंदर अपनी टीम को कनेक्ट रखें करके, ताकि आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी, नीचे तक लोगों को नॉलेज मिलेगी। जब सिस्टम नॉर्मल होगा फिर उनकी स्पीड देखना कितनी बड़ी उछाल मारेंगे वो, अगर वो टाइम से गाइड होते रहे। अब जो टाइम ये चल रहा है, इस टाइम के अंदर हम अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा गाइड करें, मीटिंग के अंदर अनवाइड करें। एक एक बंदे का फर्ज बनता है वो अपनी टीम को संभाल के रखे,
चाहे उसकी टीम 10 बंदों की है, चाहे उसकी 20 बंदों की है, चाहे 1000 बंदों की है, ठीक है। नीचे तक नॉलेज पहुंचनी चाहिए। अगर हम इस चीज को काम कर रहे हैं, मैं टाइम दे रहा हूँ 2 घंटे, सुंदरलाल सर दे रहे हैं, नितिन जी दे रहे हैं, बाकी लीडर बहुत अच्छे तरीके से टाइम दे रहे हैं, टाइम से टाइम निकाल के मीटिंग में आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, शेयरिंग रख रहे हैं, तो इस चीज का आप फायदा लें, ना कि आप सुन के चले जाएं और कल की मीटिंग अटेंड कर ले। ऐसा नहीं है। आप अगर आप ओनली आप आ रहे हैं तो आप अपनी टीम के साथ आए, 5 बंदे, 10 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदों की जो टीम है उसको इनवाइट करें, आप अपनी टीम के साथ आए। फिर देखना जब सिस्टम नॉर्मली होगा एकदम से आपकी अर्निंग बढ़ेगी और पैसा भी बढ़ेगा और ड्रीम भी पूरे होंगे आप लोगों के, जो आपने सोचे हैं ड्रीम से वो वाकई में पूरे होंगे जिस हिसाब से प्रोजेक्ट काम कर रहा। जो प्रोजेक्ट के अंदर डाओ मेंबर बनेगा, मेंबरशिप लेगा, उसके लिए अलग से भी बहुत ज्यादा जो बेनिफिट है वो मिलेंगे, ठीक है। वो लेना चाहता है ले सकता है, नहीं लेना है तो ना ले, ठीक है। ये चीजें हैं कि चीजों को गौर से सुने, समझे, अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी जरूर बना के रखें। कुछ लोग हैं जो फोन नहीं उठा रहे हैं, ना ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ना ही टीम को करने दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखें, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करते रहें। हमारा ग्रुप ओपन है, आप पर्सनली खुद भी ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो लोगों को, नहीं तो लिंक शेयर कर सकते हो, मॉर्निंग वाला, इवनिंग वाला, और जो ये 3 सेशन होते हैं हमारे, ठीक है। और थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू।